ওম শান্তি। আজ 10ই মার্চ 2021। আজকের মুরলিতে বাবা বলেছেন, এক বাবার শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। বাবা আর বলেছেন, বাবার সমান নিরহংকারী হতে হবে। বাবা আরো বলেছেন, মাস্টার দাতা হয়ে অনেক আত্মাদের প্রাপ্তির অনুভব করাতে হবে। তো আজকের মুরলিতে আসা যাক। মুরলির হেডিং এ বাবা বলেছেন, मीठे बच्चे तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर ही चलना है, कोई भी डिससार्विस नहीं करना है। বলছেন, মিষ্টি বাচ্চারা তোমাদের গৃহস্থ ব্যবহারের থেকেও কমল ফুলের সমান পবিত্র হতে হবে, আর এক বাবার শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে, আর কোন রকম ডিসসার্ভিস যেন আমাদের দ্বারা না হয়। প্রশ্নে বাবা জিজ্ঞাসা করেছেন, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है, बड़ी मंजिल कौन सी है। বলছেন, কোন বাচ্চাদের মায়া জোর সে আর নিজের পাঞ্জা মারে। দুটো কোশ্চেন আছে। দ্বিতীয় কোশ্চেন আছে, সবচেয়ে বড় মঞ্জিল উঁচু লক্ষ্য কোনটা। उत्तर बाबा बोलছেন, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। যে বাচ্চারা হচ্ছে দেহ অভিমানে থাকে তাদের মায়া জোর সে পাঞ্জা মারে আর फिर তারা नाम रूपे फंसे যায়। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे तत् भ्रष्ट हो जाता है। বলছে দেহ অভিমান এলো আর মায়ের কাছে থাপ্পড় খেয়ে গেল, বলছে এতে আমাদের পথ ভ্রষ্ট হয়ে যায়। তো দেহ অভিমান তোড়না यही बड़ी मंजिल है। বাবা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর বলছেন যে দেহ অভিমানটাকে ভাঙাই সবচেয়ে বড় উঁচু লক্ষ্য আমাদের। বাবা कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। বলছেন বাবা বাচ্চাদের জন্য কি বলছে, বাচ্চারা देही अभिमानी हो। जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरंकारी है, कितना निर्विकार निरंकार, ऐसे निरंकारी बनो, कोई भी अहंकार ना हो। বলছেন বাবা বাচ্চাদের কি বলছেন, সদা দেহি অভিমানী হও। বলছেন বাবা যেমন আমাদের ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট, তেমন বাবা কতটা নিরঙ্কারী। বলছে এরকম বাবার সমান নিরঙ্কারী হতে হবে, আমাদের মধ্যে না কোনো রকম অহংকার না থাকে। আজকের গীত হলো, न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से हाय दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। বলছেন বাচ্চারা তোমরা গান শুনেছো। बच्चे कहते हैं हम बाबा के थे और बाबा हमारा था जब मूल वतन में थे। বাচ্চারা কি বলছে, যখন আমরা মূল বতনে ছিলাম তখন বাবা আমাদের ছিল আর আমরা বাবার ছিলাম। तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है। বলছে তোমাদের বাচ্চাদের তো জ্ঞান তোমরা খুব ভালো করে পেয়েছো। तुम जानते हो हमने चक्र लगाए है। তোমরা কি জানো যে আমরা চক্র লাগিয়েছি। अब फिर हम उनके बने हैं। এখন আমরা বাবার হয়ে গেছি। वो आया है রাজযোগ শিখলাकर স্বর্গ का मालिक बनाने। বাবা এসেছেন কেন, রাজযোগ শিখিয়ে আমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে। कल पहले मुआफी फिर आए। বলছে কল্পের পূর্বের মতো বাবা ফিরে এসেছেন। अब बाप कहते हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना। বাবা বলছেন হে বাচ্চারা বলে ডাকেন বাবা। বাবা বলছেন তো বাচ্চা হয়ে তোমরা এখানে সদাচরণের জন্য এখানে মধুবনে বসে যেও না। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। তোমরা নিজেদের গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও কমল ফুলের সমান পবিত্র হও। कमल का फूल पानी में रहता है परंतु पानी में ऊपर रहता है। বলছে কমলের ফুল, পদ্ম ফুল সদা জলেই থাকে কিন্তু সে সদা জলের ওপরেই থাকে। उन पर पानी लगता नहीं है। বলছে পদ্ম ফুলের মধ্যে কখনো জল লাগে না। बाप कहते हैं तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनो। তোমাদের সদা ঘরেই থাকতে হবে কিন্তু পবিত্র থাকতে হবে। ये तुम्हारा बहुत जन्मों का अंत जन्म, যেটা হচ্ছে তোমাদের একদম অন্তিম জন্মের অন্তিম জন্ম। जो भी मनुष्य मात्र है उन सबको पावन बनाने
মেয়েও যে সকল মনুষ্য মাত্র আছে সকলকে বাবা পবিত্র বানাতে এসেছে। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही है। पतित पावन সকলের সদ্গতি দাতা এক বাবাই। उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। বলছে বাবাকে ছাড়া আমাদের কেউ পবিত্র বানাতে পারে না। 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं और 84 का चक्र पूरा कर जब फिर जर्जरीभूत अवस्थाओं को पाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। 84 जन्म তোমাদেরই পুরো করতে হয়। আর যখন 84 জন্ম তোমরা পুরো করে ফেলো একদম তোমাদের এখন জর্জরীভূত অবস্থা হয়ে যায় তখনই বাবাকে আসতে হয়। बीच में और कोई पति से पावन बना नहीं सकते। মধ্যখানে কেউ আমাদের পতি থেকে পবিত্র বানাতে পারে না। कोई भी ना बाप को ना रचना को जानते हो। केউ ना बाबा के जाने ना रचना के जाने। रामा अनुसार सबको कलयुग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। रामा अनुसारे সকলকে কলিযুগে পতিত তমো প্রধান হতেই হবে। बाप आकर सबको पावन बनाए शांति धाम में ले जाते हैं। बाबा এসে সকলকে शांति धामे সকলকে পবিত্র বানিয়ে शांति धामे নিয়ে যায়। और तुम बाप से सुख धाम का बरसा पाते हो। তোমরা বাবার কাছ থেকে সুখ ধামে বর্ষা পাচ্ছ। सतयुग में कोई दुख होता नहीं है। সত্য যুগে কোনো রকম দুঃখ হয় না। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। বলছে এখন তোমরা জীবিত হয়ে বাবার হয়ে গেছো। बाप कहते हैं तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। বাবা কি বলছেন তোমাদের गृहस्थ व्यवहार থাকতে হবে। बाबा कभी किसी को कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो। বলছে বাবা কখনোই কাউকে এই কথা বলে না যে তোমরা ঘর বার সব ছেড়ে দাও। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। যে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে सिर्फ এই अंतिम जन्म में তোমাদের পবিত্র হতে হবে। बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो? नहीं। বলছে বাবা কখনো থোড়ি বলেছে তোমরা ঘর বার সব ছেড়ে দাও। तुमने ईश्वरीय सेवा अर्थ आप ही छोड़ा। তোমরা ईश्वरीय সেবার জন্য নিজে থেকেই ঘর বার ছেড়েছো। कोई बच्चे है घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करते। বলছে কেউ কেউ আবার আছে কি ঘরে থেকেও ईश्वरीय सर्विस করে। कोई छुड़ाया नहीं जाते। বলছে বাবা কখনোই কাউকে ঘর বার ছাড়ায় না। तुम तो आप ही सर्विस पे निकले। বলছে তোমরা তো নিজে থেকে সার্ভিসের জন্য বেরিয়েছো ঘর থেকে। বাবা ने किसी को छुड़ाया नहीं। বাবা কখনোই কাউকে ঘর বার থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেনি। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक में जाना है। তোমাদের লৌকিক পিতারা বিয়ের জন্য বলে তোমরা করো না কারণ তোমরা জানো কি যে এখন আমাদের মৃত্যু লোকে যেতে হবে। अभी मृत्यु लोक का अंत है। এখন আমরা জানি কি মৃত্যু লোক মানে কলিযুগের এখন অন্তিম সময়। तो शादी बर्बादी ही होगी फिर हम पावन कैसे बनेंगे। বলছে যদি আমরা বিয়ে করে ফেলি তখন আমাদের পবিত্রতার খণ্ডন হবে আমাদের বরবাদি হয়ে যাবে। বলছে আমরা পবিত্র কি করে থাকবো তাহলে। हम क्यों ना भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाए। তা বলছে আমরা কেন না ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবাতে লেগে যাই। बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो। বাচ্চারা চায় কি যে ভারতে রাম রাজ্য স্থাপনা হয়। পুকারতে हैं ना हे पतित पावन सीताराम। বলে সকালে কি ডাকছে যে हे पतित पावन सीताराम বলে বাবাকে ডাকে। हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। বাবাকে ডাকছে কি हे राम इसे भारत के स्वर्ग बनाओ। कहते भी है परंतु समझते कुछ नहीं। বাবাকে তো ডাকছে কিন্তু বোঝে কিছুই না। सन्यासी लोग कहते हैं इस समय का सुख काक बिष्टा के समान है। सन्यासी লোকেরাও বলে কি যে এই সময় যে সুখ পাচ্ছে সেটা কাক বিষ্টার সমান। बरोबर है भी ऐसे। मुझे बता সত্যি কথাও। यहाँ सुख तो है ही नहीं। এখানে তো সুখ নেই। कहते रहते हैं परंतु किसी की बुद्धि में नहीं होती। बोलते থাকে কিন্তু কারোর বুদ্ধিতে নেই। बाप कोई दुख के लिए ये सृष्टि थोड़ी रचते। বলছে বাবা কখনো কারো দুঃখের জন্য সৃষ্টি থোড়ি রচনা করেছেন। बाप कहते हैं क्या तुम भूल गए हो स्वर्ग में दुख का नामो निशान नहीं रहता। वहाँ अंश आदि कहाँ से आए। জিজ্ঞাসা করছে তোমরা কি ভুলে গেছো যে স্বর্গে দুঃখের নাম নিশান কিছু ছিল না ওখানে অংশ আদি কি করে থাকবে। अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं
उनकी मत पर चलना। বেহাদের বাবা যা শোনাচ্ছেন ওনার মত অনুসারে চলো। अपनी मन मत पर चलने से बर्बादी करते हैं। तो যখন নিজের মন মতে চলবে তখন নিজের বরবাদি করে দেবে। আশ্চর্যবৎ শুনন্তি কথন্তি ভাগন্তি या ट्रेटर बनंती। বলছেন আশ্চর্যবৎ শুনছে বলবে আর চলে গিয়ে নিজের ট্রেটার হয়ে যাবে। कितनी जाकर डिससार्विस करते। तो এখান থেকে যদি বাবার হাত ছেড়ে চলে যায় তখন কত ডিসসার্ভিস করে গিয়ে তারা। उनका फिर क्या होगा। और তাহলে তাদের কি অবস্থা হবে। हीरे जैसे जीवन बनाने बदले कौड़ी मिसाल बना देते। হীরের সমান জীবনটাকে বানানোর বদলে কড়ির সমান বানিয়ে দিচ্ছে। बिचारी में तुमको ऐसे चलन का कारण ये पत पाया होगा। बिचारी में तुमको ये सब साक्षात्कार होगा। বলছে পিছু অন্তিম সময় তোমাদের সব সাক্ষাৎকার হবে যে তোমরা এই কাজের জন্য এই পাপ করার জন্য এরকম পথ পেয়েছো। यहाँ तो तुमको कोई पाप नहीं करना क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। বলছে তোমাদের এখানে কোনো রকম পাপ করতে হবে না কারণ তোমরা পুণ্য আত্মা হচ্ছ। পাপ का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। পাপের জন্য তোমাদের 100 गुना दंड হবে। भल स्वर्ग में तो आएंगे परंतु बिल्कुल ही कम पद। বলে স্বর্গে তো আসবেই, বাবার জ্ঞান পেয়েছে, বাবাকে পরিচয় পেয়ে গেছে বলে স্বর্গে তো আসবেই, কিন্তু অনেক কম পদ পাবে। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो फिर प्रजा बन जाते। বলছে এখানে তোমরা রাজযোগ রাজা হওয়ার জন্য যোগ শিখছো কিন্তু তোমরা প্রজা হয়ে যাবে তাহলে। মর্তবা মে তো বহুত ফরক है ना। বলছে পদের মধ্যে তো অনেক অন্তর হবে না তাহলে। ये भी समझाया है यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं तो चंडाल का जन्म मिलता है। এটাও অনেকে বোঝায় যে যজ্ঞতে কিছু যদি দিচ্ছ সেটা যদি তোমরা ফেরত নিয়ে যাও তাহলে তোমরা চন্ডালের জন্ম নেবে। ওই बच्चे फिर चलन भी ऐसे चलते जो पद कम हो जाते। কোনো বাচ্চাদের চলনে এমন হয় যে তারা পদ অনেক কম পায়। बाबा समझाते हैं ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। বলছে এরকম কর্ম কখনোই করো না যে রাজা রানী হওয়ার পরিবর্তে তোমরা প্রজা পদ পেয়ে যাও। यज्ञ में स्वाहा होकर भगंती होते हैं तो क्या जाकर बनेंगे। যে যোগ্যতে स्वाहा হয়ে মানে সমর্পিত হয়ে যদি ভাগন্তি চলে যায় ছেড়ে তাহলে তারা কি পদ পাবে, কি হবে তারা গিয়ে। ये भी बाप समझाते हैं बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो नहीं तो 100 गुना সাজায় मिलेगी। বলছে বাবাদের বাচ্চাদের বলছে বাচ্চারা কোন রকম বিকর্ম করো না नहीं तो তোমরা সাজা 100 গুনা সাজা পাবে। फिर क्यों नुकसान करना चाहिए। জেনে শুনে কেন নিজের ক্ষতি করবে তাহলে। यहाँ रहने वालों से भी जो घर गृहस्थी में रहते हैं सर्विस में रहते हैं वो बहुत उच्च पद पाते। যেখানে যারা থাকে ঘর গৃহস্থিতে থাকে তারা সার্ভিস করে তারা অনেক উঁচু পদ পায়। ऐसे गरीब है 4 आना व रुपया भेज देते और जो भले यहाँ 1000 भी देते तो भी गरीब का उच्च पद जाता है क्योंकि वो कोई पाप कर्म नहीं करते। বলছে এমনও গরিব আছে যে 4 পয়সা পাঠিয়ে দেয় আর অনেক বড় লোক আছে যারা 1000 টাকাও দেয় কিন্তু বাবা বলছে যে গরিবটাই উঁচু পদ পাবেন কারণ সে কোনো রকম পাপ কর্ম করেনি। পাপ করনে সে 100 গুণা बन जाए। যদি কোনো পাপ কর্ম করে তাহলে সেটা আমরা 100 গুণা সাজা হয়ে যাবে। तुमको পুণ্য আত্মা বন সবকো সুখ দেনা। বলছেন তোমাদের পুণ্য আত্মা হয়ে সবাইকে সুখ দিতে হবে। দুঃখ দিয়া তো भी ট্রিবিউনাল बैठते। যে কখনো যদি কাউকে দুঃখ দাও তাহলে অন্তিম সময় ধর্মরাজ বলতে সেটারও তোমাকে सजा পেতে হবে। साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया अब खाओ सजा। যে সাক্ষাৎকার হবে অন্তিম সময় যে তুমি এই এই কাজগুলো করেছো তো এখন সেটা সাজা খাও। তবে ভ্রষ্ট হয়ে जाएगा। বলছে সাজাও খেতে হবে আবার পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। सुनते भी रहते हैं फिर भी कोई बच्चे उल्टी चलन चलते हैं। বলছে শুনবে সবকিছু জ্ঞান কোনো কোনো বাচ্চা আছে যারা উল্টো পথেই চলবে। बाप कहते हैं हमेशा खीरखंड होकर रहो। बाबा की वजह सौदा खीरखंड हुए थाको। अगर लोन पानी होकर रहते हैं तो बहुत देर सर्विस करते। বলছে अगर নিজেদের মধ্যে সংস্কারের মিলন না করতে পারো তাহলে অনেক ডিসসার্ভিস করছো তোমরা। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो ये भी पाप हो जाता है। কখনো কারো নাম রূপে যদি ফেসে যাও
তাহলে অনেক পাপ করছো তোমরা। माया जैसे एक चूहा है, फूंक भी देती है, काटती भी रहती है, खून भी निकल आते है, पता भी नहीं पड़ता है। মায়া যেন একটা ইঁদুরের সমান, বলছে সে প্রথমে ফুঁক দেবে, তারপরে কে কামড়ে দেবে, রক্ত বেজে, কিন্তু সেটা তোমরা বুঝতেও পারবে না। মায়া भी ब्लड निकल देती है, মায়াও আমাদের দ্বারা বিকর্ম করিয়ে দেয়। ऐसे कर्मा कर्मा देती है जो पता भी नहीं पड़ता, এমন কর্ম আমাদের দ্বারা বিকর্ম করিয়েও দেবে যেটা আমরা বুঝতেও পারবো না। 5 বিকার একদম सिर मोड़ लेते, 5 বিকার যেন আমাদের একদম মাথা মুড়ে খেয়ে নেয়। ऐसा ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहे कि हमको सावधान थोड़ी किया है, বলছে এরকম যেন না হয়, যেন ট্রিবিউনাল যখন বসবে ধর্মরাজপুরীতে, তখন যেন সে কেউ না বলে যে আমাকে কেউ সাবধানী দেয়নি। तुम जानते हो ईश्वर पराध, তোমরা কি জানো যে স্বয়ং ভগবান এসে আমাদের পড়াচ্ছেন। खुद कितना निरंकारी है, বাবা কতটা পরিমাণ নিরঙ্কারী। कहते हम ओबीडिएंट सर्वेंट है, বাবা কি বলছেন, বাবা হচ্ছেন আজ্ঞাকারী सेवाधारी। खुद कितना निरंकारी है, कोई बच्चे में कितना अहंकार रहता है, কোনো কোনো বাচ্চার মধ্যেও কত পরিমাণে অহংকার আছে। बाबा का बनकर फिर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो मत बात ही मत पूछो, বলছে বাবার হয়ে অনেকে আছে যারা এরকম এরকম কর্ম করে যে বলছে জিজ্ঞাসাই করো না। इससे तो जो बाहर गृहस्थ में रहते हैं वो बहुत ऊंच चले जाते हैं, তাদের থেকেও যারা গৃহস্থ ব্যবহারে থাকে তারাই অনেক উঁচু পদ পেয়ে যাবে। देह अभिमान में आते ही माया जोर से पंजा मार देती है, যখন দেহ অভিমানে চলে আসবে তখন মায়া এসে জোর সে পাঞ্জা মার, বাবা মায়া এসে জোর সে থাপ্পড় মারবে। দেহ অভিমান তোড়না বড়ি মঞ্জিল, নিজের দেহ অভিমানটাকে ভাঙাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় লক্ষ্য আমাদের। দেহ অভিমান আয়া और थप्पड़ लगा, जो देह अभिमान आशा माने संगे संगे मायार थप्पड़ खावा। तो देह अभिमान में आना ही क्यों चाहिए जो पथ भ्रष्ट हो जाए, देह अभिमाने তাহলে আমরা আসবই কেন, যাতে আমাদের পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। ऐसा ना हो वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े, বলছে এরকম যেন আমাদের পথ না হয় যে সত্য যুগে গিয়ে আমাদের ঝাড়ু লাগাতে হয়। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते, বলছে অনেক সময় বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে বাবাও বলে দেয়। खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितना सेवा करता हूं, নিজেরাও চেক করে দেখতে পারি যে আমরা কতটা পরিমাণ সেবা করছি। हमने कितनों को सुख दिया है, আমরা কতজনকে সুখ দিয়েছি। বাবা মাম্মা সবকে সুখ দিতে थे, বাবা আর মাম্মা সকলকে সুখ দিয়েছেন। कितना खुश होते थे, मुझे সকলে কত খুশি হতো। बाबा बॉम्बे में भी इतनी ज्ञान की डांस करते थे, छात्र बहुत थे ना, বাবা বোম্বাই শহরে গিয়েও সকলের সামনে কত জ্ঞান শুনিয়েছেন, সেখানে অনেক ছাত্র জ্ঞানের পিপাসু অনেক ছিল না। बाबा कहते हैं बहुत छात्र के सामने ज्ञान की डांस करता हूँ तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलते हैं, বাবা বলছেন অনেক যারা জ্ঞান পিপাসুদের কাছে জ্ঞানের ডান্স মানে জ্ঞান শোনালে তখন সেখানে অনেক ভালো ভালো পয়েন্টসও বেরিয়ে আসে। छात्र खींचती है, जो ज्ञान पिपासुराई तारा तখন खींच মানে জ্ঞানটাকে খিঁচে নেয়। तुमको भी ऐसा बनना है तब तो फॉलो करेंगे, তোমাদেরও যদি এরকম হতে পারো তখনই বাবাকে সঠিকভাবে ফলো করতে পারবে। শ্রীমত पर चलना, সদা বাবার শ্রীমত মেনে চলতে হবে। अपने मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो पड़ता है, যদি নিজের মন মতে চলে নিজের বদনামি করে দাও বা বাবার বদনামি করো তাহলে অনেক नुकसान ক্ষতি হয়ে যায়। अभी बाप तुमको समझदार बनाते, বাবা এসে আমাদের বুঝদার বানাচ্ছেন। भारत स्वर्ग था ना, বলছে ভারত স্বর্গ ছিল না। अब ऐसा कोई थोड़ी समझता है, বলছে এখন এটা থোড়ি কেউ বোঝে। भारत जैसे पावन कोई देश नहीं है, বলছে ভারতের সমান পবিত্র কোনো দেশ নেই। कोई है लेकिन समझते नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, वहाँ अथाह सुख था। কেউ কেউ আছে বলে কি যে আমরা জানি না যে ভারতবাসীরাই স্বর্গবাসী ছিলাম আর ওখানে অথা মানে প্রচুর পরিমাণে সুখ ছিল। गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई है कि वो आकर मुद पलिती कपड़े धोते, गुरु नानक এসে ভগবানের জন্য কি মহিমা করেছেন যে উনি এসে ধোবার মতো কাপড় ধোন, মানে আমাদের যে বিকার আছে সেগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করেন। जिसकी भी महिमा है एक ओम का
শিবলিঙ্গ কি भी बदले अकल तक का नाम रख दे। যার মহিমার জন্য গুরু নানক কি বলেছেন, এক ওমকার। তাহলে শিবলিঙ্গের জন্য কি, শিবলিঙ্গের বদলে কি বলেছেন, अकल तक। अब बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते बाबा এসে আমাদের পুরো সৃষ্টির রহস্য বোঝাচ্ছেন। बच्चे एक ही पाप नहीं, एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना दंड हो जाएगा। বাবা এসে বলছেন একটুও যেন পাপ না হয় আমাদের দ্বারা, না হলে 100 গুনা দণ্ড খেতে হবে। मेरी निंदा करवाए तो पद भ्रष्ट हो जाए। বাবার কোনো কারণে যদি আমরা নিন্দা করিয়ে দিই তাহলে আমাদের পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। बहुत संभाल करना, অনেক সামলে চলতে হবে আমাদের। अपने जीवन हीरे जैसा बनाओ, নিজের জীবনকে সদা হীরের সমান বানাও। এই তো बहुत पछताए, না হলে অনেক পশ্চাতাপ করতে হবে। जो कुछ उल्टा किया वो अंदर में खाता रहेगा। যদি কোনো কারণে কোনো উল্টো কর্ম করেছে তাহলে নিজেকে নিজে খেতে থাকবে। क्या कलप कलप हम ऐसा करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे। নিজের মনের মধ্যেই চলবে যে আমরা কি তাহলে প্রতি কল্পে এরকমই খারাপ কাজ করব যাতে আমরা এত নিচু পদ পাবো। बाप कहते हैं माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। যদি নিজের মাতা পিতা মানে বাবা মাম্মাকে ফলো করতে চাও তো সচ্চাই সাফাইয়ের সাথে সার্ভিস করো। মায়া তো कहाँ ना कहाँ घुस कर आएगी। माया तो কোনোভাবেই আসতেই থাকবে। सेंटर्स के हेड्स को बिल्कुल निरंकारी होकर ना, सेंटाরের যিনি হেডস হবে তাকে তো একদমই নিরঙ্কারী হয়ে থাকতে হবে। बाप देखो कितना निरंकारी, उसे बाबा के देखो बाबा কত নিরঙ্কারী। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते, उसे बाबा কখনোই কারো উপর गुस्सा করেন না, রাগ করেন না। अगर बाप अच्छे ना फरमान बरदार हो तो बाप उनको समझा तो सकते हैं। বাচ্চারা যদি না ফরমান বরদার হয়ে যায় তো বাবা এসে তাও বোঝাচ্ছেন বাচ্চাদের। तुम क्या करते हो बेहद का बाप भी जानते हैं। তোমরা কি করছো সেটা বেহদের বাবাই জানেন। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते, सपूत ही होते। প্রত্যেকটা বাচ্চা এক সমান বাবার সমান সমান সপুত হয় না, কেউ না কেউ কুপুত বাচ্চা হয়। বাবা समझानी देते हैं, ढेर बच्चे বলছে বাবার তো অনেক বাচ্চা আছে, বাবা এসে সবাইকে বোঝাচ্ছেন। बाबा समझानी देते हैं, ये तो वृद्धि को पाते हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। धीरे धीरे वृद्धि पेते पेते हजारें अंदाज এখন তো আরো বেশি হয়ে গেছে। तो बाप बच्चों को समझाने भी देते और कोई गफलत नहीं करो। बाबा বলছে বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন কি যে কোনো রকম গাফিলতি করো না। यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो। যদি তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হতে এসেছো তাহলে কোনোভাবে কোনো রকম পতিত কর্ম করো না। না নাম রূপ में फंसना है, না দেহে অভিমান আনা है। না নিজের নাম রূপে ফেসে যাও, না কোনো রকম দেহ অভিমান আসুক। দেহি অভিমানী হো বাপ को याद करते हो। দেহি অভিমানী হয়ে এক বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। শ্রীমত पर चलते रहो, শ্রীমত অনুসারে চলতে থাকো। माया बड़ी प्रबल है, माया অনেক প্রবল। বাবা सब कुछ समझा देते हैं, বাবা এসে আমাদের সবকিছু বোঝাচ্ছেন। আচ্ছা মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপ দাদা স্মরণে স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওনার আত্মরূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার। আমরা আত্মরূপী বাচ্চারা আত্মাদের পিতাকে জানাই নমস্কার। ধারণার জন্য মুখ্য সারে 1 নম্বর পয়েন্ট, बाप समान निरंकारी बनना, बाबार समान निरंकारी होते হবে। किसी से सेवा नहीं लेना है, কখনো কারোর থেকে কোনো রকম সেবা নিও না। किसी को दुख नहीं देना है, কখনো কাউকে দুঃখও দিও না। ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े, আমাদের দ্বারা এরকম কোনো রকম পাপ কর্ম যেন না হয় যাতে তার সাজা খেতে হয়। आपस में खीरखंड होकर रहे, নিজেদের মধ্যে একদম ক্ষীরখণ্ড হতে থাকবে। সংস্কারে খুব ভালোভাবে মিলন করতে হবে। 2 নম্বরে বাবা বলছেন एक बाप के श्रीमत पर चलना है, अपनी मन मत पर नहीं। বলছে এক সদা এক বাবার শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে, নিজের মন মতে নয়। বরদানে আজকে বাবা বলেছেন मास्टर रचयिता भवो विधि दिव्य बुद्धि की विमान द्वारा विश्व की देख रेख करने वाले मास्टर रचयिता बाबू। दिव्य बुद्धि विमान द्वारा পুরো বিশ্বের দেখভাল করে মাস্টার রচয়িতা হতে হবে। বিস্তারে বাবা বলেছেন
जिसकी बुद्धि जितनी दिव्य है, दिव्यता के आधार पर उतनी स्पीड तेज है। যার বুদ্ধি যতটা পর্যন্ত দিব্য হবে, সেই দিব্যতার আধারে তার বুদ্ধি তেজ स्पीड तत तेज হবে। तो दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा 1 सेकंड में स्पष्ट रूप से विश्व का परिक्रमा कर सर्व आत्माओं की देख रेख करो। तो दिव्य बुद्धिर विमाনের द्वारा 1 সেকেন্ডে স্পষ্ট রূপে বিশ্ব পরিক্রমা করে প্রত্যেক আত্মার देखभाल करो, उन्हें संतुष्ट करो, प्रत्येक आत्मा के संतुष्ट करो। जितना आप चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे, उतना चारों ओर का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। যত তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে চক্র লাগাবে, তো চারোদিক থেকে এই আওয়াজটা বেরোবে যে আমরা জ্যোতি দেখেছি, আমরা চলতে हुए हाटते हाटते फरिश्ता देखेছি। इसके लिए स्वयं कल्याणी के साथ साथ विश्व कल्याणी मास्टर रचयिता बानो। বলছে এর জন্য কি করতে হবে, নিজেকে কি পুরুষার্থ করতে হবে, কল্যাণী হওয়ার সাথে সাথে বিশ্ব কল্যাণী হয়ে মাস্টার রচয়িতা হতে হবে। বাবা খুব ভালো একটা হোমওয়ার্ক দিয়েছে, এটা যে বিশ্বের প্রত্যেকটা আত্মার দেখভাল করতে হবে, তাদের সন্তুষ্ট করতে হবে। আজকে স্লোগানে বাবা বলেছেন, मास्टर दाता बन अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। मास्टर दाता हुए अनेक आत्मा के प्राप्तिर अनुभव करिए ब्रह्मा बाबार समान होते হবে। आज মাতেশ্বরীজির অনমোল মহাবাক্য আছে, দুটো অনমোল মহাবাক্য। প্রথম অনমোল মহাবাক্যতে মাম্মা বলেছেন, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण क्या है। भगवान जो सर्वव्यापी नय, उनर प्रमाण की। तो शिरोमणि गीता में जो भगवानुवाच कहते हैं, बच्चे जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ, ये भी परमात्म के महावाक्य है। शिरोमणि भगवद गीताते বলা আছে, ভগবানুবাচ কি বলেছে যে হে বাচ্চারা, যেখানে জয় আছে সেখানেই আমি আছি। বলছে এটা হচ্ছে পরমাত্মারই মহাবাক্য। पहाड़ों में भी जो हिमालय पहाड़ है उसमें भी मैं हूँ, और सांपों में जो काली नाग है उसमें भी मैं हूँ। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते और सांपों में काली नाग दिखाते। तो इससे सिद्ध होता है परमात्मा अगर सर्वो सांपों में केवल काले नाग में है, तो सर्वो सांप में उसका वास नहीं हुआ। मामा बोलছেন যে এই জন্যই হিমালয় পাহাড় সবচেয়ে উঁচু, আর সাপের মধ্যে কালী নাগ সবচেয়ে বড় নাগ। এই জন্য পর্বতের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু পাহাড় কৈলাস পর্বতকে দেখানো হয়, আর সাপের মধ্যে কালিয়া নাগকে বলা সবচেয়ে উঁচু। এর দ্বারা কি সিদ্ধ হচ্ছে যে পরমাত্মা সকল সাপের মধ্যে নেই, শিব এক কালিয়া নাগের মধ্যে আছে, সকল সাপের মধ্যে ওনার বাস নেই। अगर परमात्मा ऊंच से ऊंच पहाड़ है, तो गोया नीचे पहाड़ों में भी नहीं है। फिर कहते हैं जहाँ जीत है वहाँ मेरा जन्म है, गोया हार में भी नहीं। बोलছে अगर परमात्मा अगर উঁচু পাহাড়ে থাকে, তার নিচে পাহাড়গুলোতে ওনার বাস নেই। আবার বাবা परमात्मा কি বলছেন যে ওনার জয়ের মধ্যে ওনার জন্ম, তো হারের মধ্যে উনি নেই। अब ये बातें सिद्ध करती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। मामा के তাহলে এই সকল কথার মধ্যে দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে পরমাত্মা সর্বব্যাপী নয়। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते, जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है। कहते हैं कच्चे मत्स्य आदि सब रूप में परमात्मा। বলছে মামা বলছে যে একদিকে এরকম বলে, আর অন্যদিকে বলে কি যে পরমাত্মা অনেক রূপ আছে, পরমাত্মা 24 অবতার দেখানো হয়। তারা কি বলে কচ্ছ মাছ সকলের মধ্যে পরমাত্মা আছে। अब यहाँ तो उनका मिथ्या ज्ञान है। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है। तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? বলছে এইভাবে তারা মিথ্যা জ্ঞানটাকে চারিদিকে ছড়াচ্ছে। বলছে আগে পরমাত্মা সব দিকে আছে, তাহলে এই কলিযুগে তো চারিদিকে মায়া সর্বত্র বিরাজমান, তাহলে সেখানে পরমাত্মা কি করে বিরাজমান হবে? गीता में भी कहते हैं मैं फिर माया में
व्यापक नहीं हो। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं। গীতাতে বলা আছে যে পরমাত্মা মায়াতে ব্যাপক নন। এর দ্বারা কি সিদ্ধ হচ্ছে যে পরমাত্মা সর্বত্র বিরাজমান নয়। দু নম্বরে মাম্মার অনমোল মহাবাক্যটা হচ্ছে निराकारी दुनिया आत्मा और परमात्मा का रहने के स्थान। निराकारी दुनिया হচ্ছে आत्मा एवं परमात्मा बसवास स्थान। अब ये तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार अर्थात वो नहीं जानते, उनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं इसका मतलब जरूर कोई दुनिया है। বলছে মাম্মা বলছেন যে যেমন আমরা নিরাকারী দুনিয়া মনে জানি কি সেখানে নিরাকার অর্থাৎ তাদের কোনো আকার নেই। আর মাম্মা বলছেন যে নিরাকারী দুনিয়া মানে হচ্ছে নিশ্চয় সেটা কোনো দুনিয়া আছে, परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा है लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। বলছে তাহলে তাদের স্থূল কোনো সৃষ্টির মতো আকার নেই, যেমন পরমাত্মা নিরাকার তো তার सूक्ष्म रूप से तो हम आत्मा परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया। तो हमारे आत्मा और परमात्मा धाम ही होच्छे निराकार दुनिया। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध होता है दुनिया है और वहां रहते हैं, तभी तो दुनिया नाम पड़ा है। এটা সিদ্ধ হচ্ছে যে এটা হচ্ছে তাহলে নিরাকারী দুনিয়া, সেটা একটা দুনিয়া আছে আর সেখানে কেউ থাকে সেই জন্য সে দুনিয়ার নাম পড়েছে। अब दुनियावी लोग समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना। दुनियार लोकेरा की परमात्मा के अखंड ज्योति महातत्व बोले देय। माम्मा बोलছেন যে এটা তো परमात्मा থাকার জায়গা महातत्व, जिसको रिटायर्ड होम कहते, जाके रिटायर्ड होम बोला है, घर बोला है। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते, আমরা পরমাত্মার ঘরকে পরমাত্মা বলতে পারবো না। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं। और यह है साकारी दुनिया, जिनके दो भाग है। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सर्वदा सुख था, पवित्रता और शांति थी। বলছেন মাম্মা বলছেন যে এখন আরেকটা হচ্ছে দ্বিতীয় হচ্ছে আকারী দুনিয়া, যেখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর দেবতারা তাদের আকারী রূপে লাইটের শরীরে থাকেন। আর এটা হচ্ছে সাকারী দুনিয়া। মাম্মা বলছে এটার দুটো ভাগ আছে, একটা হচ্ছে নির্বিকারী স্বর্গের দুনিয়া, যেখানে আধা কল্পের জন্য সর্বদা সুখ শান্তি আর পবিত্রতা আছে। दूसरी है विकारी कलियुग दुख और अशांति की दुनिया। द्वितीय হচ্ছে কি विकारी कलियुग दुख और अशांति दुनिया। अब वो दो दुनिया क्यों कहते বলছেন তাহলে এটাকে দুটো দুনিয়া কেন বলা হচ্ছে? क्योंकि ये जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य है, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची है, जो मैंने दुनिया रची है सुख की रची है। মাম্মা কি বলছেন? কারণ মনুষ্য আত্মারা বলে যে স্বর্গ আর নরক দুটোই পরমাত্মার দ্বারা রচনা। এর উপরে পরমাত্মার মহাবাক্য কি আছে যে বাচ্চারা আমি কখনো দুঃখের দুনিয়া রচনা করিনি, আমি যে রচনা করেছি সেটা হচ্ছে সদা সুখের দুনিয়া। अब ये जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्मा अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण ये हिसाब किताब भोग रहे। মাম্মা বলছেন যে এই দুঃখ আর অশান্তির যে দুনিয়াটা হয়েছে এটা মনুষ্য আত্মা নিজেকে আর পরমাত্মাকে ভোলার কারণে তাদের হিসাব কিতাবের কারণেই হয়েছে। बाकी ऐसे नहीं जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। বলছে এরকম নয় যে যখন সুখ আর পুণ্যের দুনিয়া হবে তখন কোনো সৃষ্টি চলবে না। हाँ अवश्य जब हम कहते हैं वहाँ देवताओं का निवास स्थान है तो वहाँ सब पवित्री में चलते हैं, परंतु इतना जरूर था वहाँ कोई विकारी पैदाइश नहीं थी जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। মাম্মা বলছেন যে অবশ্যই যে বাবা যখন বলেছেন সেখানে
তো সেখানে সকলেই পবিত্র দেবী দেবতারাই থাকবে। সেখানে কোনো হচ্ছে বিকারী ভাবে কোনো রকম জন্ম হবে না, সেখানে কোনো রকম কর্মবন্ধন থাকবে না। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग का दुनिया कहते, ওই দুনিয়াকে কর্মবন্ধন থেকে রহিত বলা হবে, স্বর্গের দুনিয়া বলা হবে। তো एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी, तीसरी है साकारी दुनिया। এক হচ্ছে নিরাকারী দুনিয়া, দ্বিতীয় হচ্ছে আকারী দুনিয়া, তৃতীয় হচ্ছে সাকারী দুনিয়া। আচ্ছা, ওম শান্তি। আজ বাবা মিলন প্রতিবারের ন্যায় 4:30 থেকে যোগ শুরু হবে। এই 5টা থেকে 6টা পর্যন্ত সুরজ ভাইজির ক্লাস চলবে। 6টার সময় ভোগ লাগানো হবে। ভোগের পর বা অব্যক্ত বাপ দাদার রেকর্ডিং ভিডিও চালানো হবে। তো আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, অমৃত বেলা থেকে শুরু করে আমরা যতটা পারবো সাইলেন্সে থেকে নিজের স্থিতি বানাবো। সকাল থেকে বাবাকে আহ্বান শুরু করব। আর যখন বাবা মিলন শুরু হবে, যে যেখানেই থাকি না কেন এই ফিলিংটাই আনবো যে আমরা প্রতিবারের ন্যায় ডায়মন্ড হলে বসে আছি। বাবার যেন সত্যি সত্যি বাবার পদার্পণই হয়েছে স্টেজে গুলজার দাদির শরীরে, আর বাবা যেন আমার জন্যই সেই মুরলি চালাচ্ছেন। এটা কখনোই ভাববো না যে যেন বাবা আসেনি, সেই একটা অডিও ভিডিও একটা রেকর্ডিং চালানো হয়েছে। এটাই যেন ফিল থাকবে আমার মধ্যে যে বাবা সত্যিকারের পদার্পণই হয়েছে। সেই ডায়মন্ড হলের ভাইব্রেশনটা নিজের চারিদিকে ক্রিয়েট করবো, যেন ফিল করবো আমার চারিপাশে সেই সকল ভাই বোনেরা বসে আছে। আচ্ছা, ওম শান্তি।